अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सफ़र में हैं लेकिन कोशिश ये है कि आपके साथ सिलसिला टूटे नहीं और आपके साथ जो शेयर करती रहूँ मैं अपडेट्स भी और ख़बरें भी। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर, और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो जनाब डार फैमिली के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये मैं क्यों कह रही हूँ इसके साथ, क्योंकि दो अच्छी खबरें उनके लिए फाइनली सामने आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब कुछ कागज़ मुस्तरद हुए हैं, कुछ मंजूर भी हो गए हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। बल्ले के निशान के हवाले से एक अहम फैसला है जो कि होने जा रहा है आज के रोज़ में पेशावर हाई कोर्ट से, उसके ऊपर बात होगी। गरीदा फारूकी साहिबा ने एक सर्वे कंडक्ट किया है जनाब, और ये सर्वे लाहौर में उन्होंने कंडक्ट किया। उसकी कुछ यानी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई कुछ और वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो गई हैं, और उन्होंने बड़ा तूफ़ान उठाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, लेकिन इन सब खबरों से पहले आपको खान साहब की एक और गिरफ्तारी से मुतल्लिक अपडेट करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा इमरान खान साहब के मामले से बात शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, और इस दफ़ा ये गिरफ्तारी डाली गई है 9 मई के केस में। GHQ पर जो हमला हुआ है उसके अंदर भी उनको नामजद कर दिया गया था पहले ही से। और अब आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से पहले भी मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है, और उसके बाद अब ये तय किया गया जी उसमें भी उनको गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार तो वो ऑलरेडी चुके हैं, तो उनकी सिर्फ गिरफ्तारी को अब डाला गया, बाकायदा ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया। मकसद इसका ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब का एक केस अगर कहीं ज़मानत होने लगती है या ख़त्म होने वाला होता है, तो फिर किसी दूसरे केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मकसूद इस वक्त यही है। अभी तय तो ज़ाहिर है रिहाई का फ़ैसला अदालतों ने तो करना नहीं है, तो जहाँ पे ये फ़ैसला होना है वहाँ पे ऑलरेडी अभी चूँकि ये तय है कि अभी फ़िलहाल तो खान साहब नहीं बाहर आएंगे, ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और ना ही इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे, तो फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे। तो इसीलिए अब साइफर केस में जब उनकी ज़मानत हुई, साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, उसमें उनकी ज़मानत को हुए भी अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, और ये वही केस है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया गया था, और फिर उनकी बिल्कुल रिहाई के ऐन वक्त पर उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी तरह से इमरान खान साहब की साइफर केस में ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी थी, उनकी रोपकार भी जारी हो चुकी थी। अगर कोई और केस में गिरफ्तारी ना होती तो वो रिहा हो चुके होते अब तक। लेकिन इससे पहले कि जब ये इम्कान होता है कि अब किसी भी केस में ज़मानत मस्ट है, अब इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता, तो फिर अगले किसी केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो टेक्निकली इसको इस तरह से सेटल किया जाता है। तो यही अब किया गया है। इमरान खान साहब जब साइफर केस में उनकी ज़मानत हुई तो वो ऑलरेडी तोशा खाना नैब केस में और अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार डिक्लेयर्ड थे। तो अब जब इन केसेस के ऊपर उनकी ज़मानत की बात हो रही है, तो इस मौके के ऊपर अब उनकी GHQ हमला केस 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तारी डाल दी गई है, ताकि अगर उन केसेस में ज़मानत हो भी जाए, जो कि कोर्ट रिपोर्टर्स काफ़ी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बात का इम्कान कि उनकी ज़मानत हो जाए, तो उस सूरत में फिर ऑलरेडी कोई और केस में गिरफ्तारी हो ताकि उन्हें अंदर बंद रखा जा सके। तो ये सिर्फ इसी का शाखसाना है। 9 मई केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। अभी तक जितने केसेस हैं उसमें उन्हें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर इमरान खान को बंद करना, सज़ा सुनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि अब 9 मई का केस जो है उसमें उनको ऐसे कोई रगड़ा लगाया जाए जिसमें ज़्यादा कोई सख्त सज़ा सुनाई जा सके। तो अब देखते हैं जी उसमें क्या निकलता है। तो ये तो खान साहब के हवाले से आम खबर हो गई। अब इसमें एक वैसे अपडेट मैं कर दूं कि डाला जेल में तोशा खाना और ये जो अलकादर ट्रस्ट केस था इसमें समाअत होनी थी। इंतज़ार पंजोता साहब और नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज खबर ये आ रही है कि इन दोनों वकला हजरात को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और वो काफ़ी टफ़ टाइम भी दे रहे थे दूसरे मुखालिफ वकील को। अब ये तो ज़ाहिर है अगर हम खुद कोर्ट रिपोर्टर हों, जाने की इजाज़त हो, तो हम जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन खबर ये आ रही है कि फ़र्द जुर्म आयद करने की इत्तलात हैं, जबकि उनके वकला कहते हैं कि जब हम मौजूद नहीं हैं तो हमारे बगैर ही कैसे आप फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हर केस में यही हो रहा है, चूँकि छुप छुपा के काम ही इस तरह के हो रहे हैं, तो इसलिए ये सारे ही सस्पिशियस से मरहले हैं। बहरहाल जी डार फैमिली के लिए आज बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, और डार फैमिली के लिए अच्छा दिन इसलिए कि एक तो जो उमर डार साहब हैं, उस्मान डार साहब के बड़े भाई, वो बाज़याब हो गए फाइनली। तकरीबन 11 दिन हो चुके थे उनको
لاپتہ ہوئے اور کیفے لانتو سے لاہور سے انہیں پولیس نے حراست میں لیا تھا. جو ان کی فیملی ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں پر آخری دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, وہاں پر موجود تھے, اور پھر وہاں سے پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد آئے اور آ کے انہوں نے اغوا کر لیا. اغوا کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں اگلے دن کسی کورٹ میں اپیئر نہیں کیا گیا تھا, کوئی ان کے اوپر پتہ نہیں تھا کہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں, کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا, تو کوئی معلومات نہیں تھیں. جو مینجمنٹ ہے لانتو کی, انہوں نے بھی کوئی خاص اس سلسلے میں مدد نہیں فراہم کی. سی سی ٹی وی فوٹیجز عمر ڈار کی جو بیٹی ہیں لائبہ ڈار, انہوں نے کافی اس میں آ کر آگے فرنٹ فٹ پر ہمیں نظر آئیں, اور انہوں نے بتایا کہ لانتو کیفے جو ہے انہوں نے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں وہ نہیں شیئر کی ہیں اور بلکہ ان سے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہیں. تو کافی ایک اوور آل ہم دیکھ رہے تھے اس کے اوپر ایک شور مچ گیا تھا. تو بہرحال جی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جب ساری کارروائی ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی گئی تھی ان کی بازیابی کے لیے. اس وقت تو پولیس کسی طرح کا بھی یہ ایڈمٹ نہیں کر رہی تھی, اعتراف نہیں کر رہی تھی ان کے پاس ہے یا ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے. لیکن آج اب 10 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی صبح لاہور ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ ان کا پتہ چل گیا ہے, وہ سیالکوٹ پولیس کے پاس ہیں, اور پھر بعد میں انہیں جو ہے عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا. اب ان کی فوٹیج بھی آ چکی ہے, عمر ڈار صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے, تھوڑے لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے, چلنے میں انہیں تھوڑا مسئلہ بھی تھا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پہ تشدد ہوا جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ٹھیک سے چل نہیں پا رہے. لیکن اس بارے میں تو خیر میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ظاہر ہے کچھ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اتنے دن اسی لیے شاید انہیں پیش نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی, پیش کرنے والی نہیں تھی. تو یہ تو اب جج صاحب کے اوپر, عدالت کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی 10 دن بندہ آپ تھے کہاں, وہ خود ہی بتا دیں گے آپ کو کہ وہ کدھر تھے اور کس حال میں تھے, اور پھر پوچھیں ان سے, کروائیں ان کا میڈیکل, اور اگر کوئی ایسی بات تھی کہ کسی نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے ان کے ساتھ تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. لیکن ہمارے ہاں عدالتیں کنٹینیوسلی ایک کام کر رہی ہیں کہ جو پکڑا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بازیاب ہو گیا, کیس ختم. نہ بیچارہ جو پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیس پرسو کرے, اور نہ ہی عدالتیں اتنی جرت کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اغوا کاروں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. بہرحال ایک طرف یہ خبر عمر ڈار صاحب کے حوالے سے, دوسری طرف جناب جو ان کی والدہ محترمہ ہیں جو الیکشن میں اتر رہی ہیں خواجہ آصف کے اگینسٹ, ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ, آئی مسٹ سے بہت ہی دلیر خاتون, بڑی دبنگ خاتون, اور بیٹے کی گمشدگی کے باوجود جس انداز سے انہوں نے آپ دیکھیے دلیری اور حوصلے کا ثبوت دیا ہے, یہ بڑا ان یوزول ہوتا ہے, اور وہ بڑا انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ گٹس کا مظاہرہ کیا, اور بلکہ وہ تو یہ تک کہا کہ میں تو عثمان کو بھی یہ کہتی تھی کہ میری یہ تربیت نہیں تھی کہ تم کچھ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی برا بھلا کہہ کے آؤ. تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں مل جائے گا اور پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی انہیں ہوپ فلی مل جائے گی, تو کافی ان کے لیے اچھی خبر, ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اور خواجہ آصف صاحب کے لیے پریشانی کی خبر, اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی اس بات کا امکان ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہیں. ایک سمپتی کا جو ووٹ ہے, ہمدردی کا ووٹ ہے, وہ بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے, اور جو تھرو آؤٹ ان کی ایک جو ان کے یعنی بچوں کے حوالے سے انہوں نے ایک سفرنگس ہیں ان کی, وہ بھی ساتھ ہیں, ان کے اپنے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ سیالکوٹ کے عوام کا پہلے ہی ایک تو ظاہر ہے جو ایک پاپولیرٹی ویو ہے خان صاحب کی پی ٹی آئی کی, اس کی وجہ سے بھی, اور جو پھر خاص طور پر ڈار فیملی نے اس سارے میں سفر کیا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی اس بات کا امکان ہے کہ ان کو یہ نشست جو ہے وہ تحفے میں مل سکتی ہے سیالکوٹ کے عوام کی طرف سے. تو لیٹ سی جی. لیکن میرا اس پہ زیادہ کنسرن یہ ہے کہ یہ جو گمشدگیوں کا معاملہ ہے اس کو جب تک کوئی جج صاحب انجام تک نہیں پہنچائیں گے یہ سلسلہ تھمنے نہیں والا نظر آ رہا. آگے جناب شاندانہ گلزار صاحبہ کے بھی جو ہیں کاغذات منظور ہو گئے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبریں آج. شیر افضل مروت صاحب, شاندانہ گلزار صاحبہ دونوں ہی بڑے دبنگ قسم کے لوگ ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب تو بہت سارے لوگوں کے فیوریٹ ہیں, تو ان کے بھی کاغذات منظور ہو جانا کافی ان کے لیے ہائی ہوپس ہیں. اور مراد سعید کے البتہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, تو مراد سعید الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر پائیں گے, یہ تھوڑا سا ایک بیک ڈراپ ہے. لیکن یہ کافی نظر آ رہا تھا کہ شاید مراد سعید کے لیے اس طرح سے راستہ نہ کھلے. تو بہرحال جی یہ اب ایک ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ساری سچویشن. ایک جو چیز ہے بلے کے نشان کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ آج پشاور ہائی کورٹ سے آنا ہے. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک
एक रुकनी बेंच ने फैसला मुअत्तल किया था इलेक्शन कमीशन का, बल्ले का निशान वापस मिल गया था। अब दूसरे एक और बेंच ने उनका वो फैसला मुअत्तल किया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। तो अब ये डिविजनल बेंच है, 2 रुकनी बेंच है और इसने फैसला करना है। आज इसमें थोड़ी बदमज़गी भी हुई क्योंकि जो वकला थे पीटीआई के वो ज़रा देर से पहुँचे और इसके ऊपर अदालत की तरफ से गुस्सा भी किया गया और मेरा ख्याल है कि जायज़ गुस्सा था, बहुत इंपॉर्टेंट मामला था, पहुँचना चाहिए था टाइम पर, लेकिन ये बताया गया कि धुंध की वजह से 9 बजे का केस का टाइम था, उस वक्त पहुंचना मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद अब हुआ ये है कि केस की समाअत हुई है और फ़िलहाल जो रिमार्क्स आए हैं पेशावर हाई कोर्ट के वो यही थे कि हम कोशिश करेंगे कि आज ही इस फैसला इस केस का दे दें और सुप्रीम कोर्ट ही ना जाना पड़े। तो ये बड़े आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स थे जिससे क्लू भी मिल रहा है कि क्या हो सकता है। तो पीटीआई होपफुल है कि इधर से अच्छी कोई खबर आ जाए पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन लेट्स सी अगर आ भी जाती है तो फिर ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी बन गया और बल्ला छीनने के दर पर नज़र आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर दे, और वहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब है ना, और हमने देखा कि अभी केस का जो यानी सुप्रीम कोर्ट में भी चूँकि पीटीआई ने इस पे पिटिशन दायर की हुई थी तो इसके लिए केस तो फिक्स हुआ है, लेकिन वो केस का भी जो समाअत है वो चीफ जस्टिस साहब ही करने जा रहे हैं। अब ये अगेन वही बात है कि हर केस पीटीआई का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ही आखिर क्यों सुन रहे हैं, मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं थ्रू आउट के पीटीआई के वकला के साथ उनका क्या रवैया, किस तरह का वो रिलीफ देते हैं नहीं देते हैं, आप वो सारी कहानी सबके सामने है, लेकिन हर केस वो ही क्यों सुन रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हर केस पीटीआई का खुद सुनने बैठ जाते हैं, उन पे तो अदम एतमाद भी कर दिया गया, मुंह पे कई दफ़ा कहा गया, लेकिन वो सुनते भी खुद हैं और फैसले भी सारे पीटीआई के खिलाफ करते हैं। और बात हक या खिलाफ आने की नहीं है फैसला, बात यह है कि फिर बाद में वो फैसले टिक नहीं पाते और सुप्रीम कोर्ट उनको रिवर्स करती है, दैट शोज़ कि वो फैसले गलत होते हैं। तो इसी तरह का अब जो मामला है वो काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो भी सारे पीटीआई की दरख्वास्तें अपने पास लगा रहे हैं। अब पहले बहुत हम शोर सुना करते थे बेंच फिक्सिंग हो गई, एक जैसे जज, तो अब क्यों भाई एक जैसे जज एक ही पार्टी की तमाम जो केसेस हैं वो सुन रहे हैं, क्यों नहीं दूसरे जज साहिबान को वो केसेस मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल अपने अंदर वो जवाब रखे हुए हैं कि जिस तरीके से एक रियासती आप जबर का निशाना बन रही है पीटीआई को बनता देख रहे हैं, उसी के तहत ये हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी जज से ज़रा सा भी ये शायबा है कि भाई ये कहीं प्लान को ख़राब ना कर दे जो तयशुदा प्लान है, तो फिर उसके तहत जानबूझकर भी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमें होती नज़र आ रही हैं और ये इतनी ऑब्वियस हैं कि ये हर कोई अब इसको ऑब्ज़र्व कर सकता है। लास्टली जनाब मैं थोड़ी बात कर लूँ, गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं वो आज लाहौर में सर्वे कंडक्ट कर रही थी और उनकी सर्वे के हवाले से एक और शहरी ने कोई वीडियो बना के अपलोड कर दी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा जानबूझकर किस तरह से सिर्फ PMLN के जो मुख्तलिफ सपोर्टर्स थे उनको इकट्ठा कर रही थी और उनसे कह रही थी कि आपने ये बताना है कि आप नून लीग को वोट करेंगे। तो उनका ये क्लेम है कि भाई जनाब ये इस तरीके से एक फैब्रिकेटेड सा मनूवर किस्म का सर्वे था, ये जेन्युइन सर्वे नहीं था। एक तो होता है ना रैंडमली आप जा रहे हैं जो जिसका मर्जी बोलते हैं, आप कहते हैं कि भाई चलेगा, लेकिन एक होता है कि आप बाकायदा ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे ये शो करना है अपने प्रोग्राम में कि किसका सपोर्टर ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये भी एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाँ जो लीगी अहदेदार थे वो जो हैं उनके साथ वो कुछ बातचीत करी। अच्छा, इस बातचीत के ऊपर मेरे वैसे थोड़े से ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ हैं क्योंकि कुछ लोग इसको यूँ पोर्ट्रे करेंगे जी वो उनको हदायत दे रही हैं आपने ये बोलना है ये बोलना है, लेकिन ये नॉर्मली होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा फेमिलियर नहीं होते तो आम तौर पर उनको थोड़ा सा जो एंकर जो भी कोई फील्ड में जाता है तो वो उन्हें बता देता है, गाइड कर देता है कि मेरा मैं मतलब थोड़ा सा मैं अच्छा ये आपसे बातचीत होगी तो आप इसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा, तो इतना हद तक तो गाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही किसी को कोई पूरी लाइंस बता रहे हैं कि आपने ये कहना है, इस तरह से केस बिल्ड करना है, वो थोड़ा क्या वो तो ज़ाहिर गलत हो जाता है। लेकिन बाकी जनरली जो जिस तरीके से कंडक्ट करना होता है इंटरव्यू या बातचीत को तो थोड़ा बहुत तो जो ऐसे लोग जो कि फेमिलियर नहीं होते कैमरे के साथ माइक के साथ तो उनको थोड़ा बहुत गाइड ज़रूर करना पड़ता है बाज़ औक़ात। लेकिन खैर गरीदा फ़ारूकी साहिबा का एक टिल्ट है ऑब्वियसली पीटीआई के अगेंस्ट और वो तो कोई ढका छुपा है नहीं। तो बहरहाल PMLN काफ़ी कोशिश तो कर रही है, अपने काफ़ी लोगों को भेज रही है जो उनकी लाइन रखते हैं और उनसे कोशिश कर रही है कि सर्वे करवाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको क्या बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है,
وہ یہ کہ ایون یہ لوگ بھی جا رہے ہیں سروے کرنے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب سارے کے سارے PMLN کے ووٹر ہیں 70% ووٹر ہیں. وہ بھی یا تو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں اگر 54 ووٹر 54% جو ہیں وہ PTI کے ہیں تو باقی جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں 50% PMLN کے بھی ہیں. یعنی وہ کلوز ریشو دکھا رہے ہیں. کہیں کہیں وہ PMLN کو آگے کر دیتے ہیں, کہیں PTI کو آگے کر دیتے ہیں, لیکن ریشو جو ہے وہاں پہ بھی وہ کلوز دکھا رہے ہیں. یعنی اتنا انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ڈینگ نہیں مار سکتے کہ جناب PTI تو 10% پہ تھی اور PMLN 90% پہ تھی. انہیں بھی پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں اس وقت کتنا سچویشن جو ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں واقعی 50% ریشو آ جاتا ہے, کچھ میں زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ تو بہرحال ہے ظاہر PMLN کے ساتھ ہی مقابلہ پنجاب میں ہے PTI کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقی سروے آپ وہ دیں. سروے کے حوالے سے ایک اہم خبر آج لاہور ہائی کورٹ سے آ چکی ہے, جہاں پر سرویز کنڈکٹ کرنے اور ٹی وی پر چلانے کے حوالے سے جو پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ جناب سرویز نہیں دکھائے جا سکتے, اب اس نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سرویز جو ہیں ان کو آپ بالکل چلانے دیں, یہ تو جمہوریت کے عین مطابق ہے, اس کو کیوں روکا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر بتایا یہ گیا نہیں جی سروے چلانے سے کبھی نہیں روکا گیا تھا, بس یہ تھا وہ تھا, تو بس اس طرح سے گھما پھرا کے بات کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ چلیے کم از کم وہ پابندی اٹھ گئی, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جی. پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. اگر سرویز نہیں ہوں گے, لوگوں کا ٹرینڈ سامنے نہیں آئے گا, تو جو جس کا دل کرے بعد میں جیسی مرضی آپ رزلٹس کی شیٹس پکڑا دیں سب کو کہ جی یہی رزلٹ تھا. تو ظاہر ہے یہ سرویز ہوتے ہیں, لوگوں کا موڈ پتہ چلتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کس علاقے میں کس پارٹی کا جھکاؤ ہے, کس پارٹی میں کون سی طرف جو ہے لوگوں کا زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک حقائق پر مبنی سروے لوگوں کی اوپینین اور ان کے سیاسی شعور کو بھی اجاگر بھی کرتے ہیں اور اس کے عکاس بھی ہوتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.